अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह हूँ। इस वक्त बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें आपके सामने पेश करते हैं और आपको बताते चलें कि आज के व्लॉग में हम बात करेंगे कि इस वक्त ईरानी सदर के हवाले से जो हलाकत की खबर आ रही है उस पर भी बात करेंगे। साथ साथ इब्राहिम लिंकन पर हमला हुआ है, उसकी क्या तफसीलात हैं। इसी के साथ साथ आपको बताते चलें कि मुख्तलिफ़ जगहों पर हमले हुए हैं। ओमान के शिप पर भी हमला हुआ है। ख़ासकर बरतानिया के मामले पर भी खबरें आ रही हैं कि उनकी फ़ौजी अड्डे पर भी हमला हुआ है। अबूज़ाबी में फिर से हमला हुआ है। इसके साथ साथ दीगर खबरें भी हमारे पास मौजूद हैं जो इस व्लॉग का हिस्सा हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया जिस तरीके से आप सब हमारे साथ जुड़े हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं ईरानी जो 136 शाहिद 136 जो बड़ा ख़तरनाक है, उसने अबूज़ाबी में एक रिहायशी अपार्टमेंट को निशाना बनाया है जहां कहा जा रहा था कि इसराइली फ़ौजी जो थे वो वहां पर मौजूद थे और जिसमें जो मुत्तहिदा अरब अमारात के करीब जो वाक़या जो इसराइली सफ़ारतखाना है उसमें काम करते थे। कहा जा रहा है कि उसमें 2 इसराइली जो हैं उनकी हालत नाजुक है और इसके साथ साथ वहाँ पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि इस वक्त मुत्तहिदा अरब अमारात के एक और जगह ने अबूज़ाबी में कायम फ्रांसीसी बहरी अड्डे यानी कैम दी ला पेक्स को मुबैना तौर पर ईरानी हमलों में निशाना बनाया गया है, जिसके बादल जो है वो बादलों में धुआं जो है वो आपको आसमान में दिखाई देता है उड़ता हुआ। इसी के साथ साथ आपको बताते चलें कि एक तरफ तो ये सारी सिचुएशन है, लेकिन आगे आपको जो चीज़ हमारे सामने आ रही है वो ये है कि बहरी बेड़े इब्राहिम लिंकन को 4 बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाया गया। ये खबर इस वक्त आ रही है। ईरानी फ़ौज के रवाबत आमा ने ऑपरेशन वादे सादिक को जो है उसमें अगर देखा जाए उसको कंटिन्यू रखा हुआ है और इसमें ये जो है ईरान इस वक्त कोट कर रहा है, उनकी बाकायदा उनकी हुकूमत कोट कर रही है कि हमने जो है वहाँ पर इब्राहिम लिंकन पर तकरीबन 4 बैलिस्टिक मिसाइल दागे हुए हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि उन्होंने अपने हदफ को 2 उसमें से कहा जा रहा है कि उसमें अपने हदफ को पहुँच चुके हैं। अब इस हवाले से मज़ीद खबर आती मैं आपके सामने रखता हूँ कि इब्राहिम लिंकन पर जो है ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है कि उन्होंने इब्राहिम लिंकन बेड़े को टारगेट किया है और ईरान ये दावा कर रहा है कि उनके पास बाकायदा जो है वो कहते हैं कि भाई बाकायदा हमने क्या किया है, बाकायदा अपने हदफ को हासिल किया है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का कहना है कि ईरान ने ख़ित्ते में मौजूदा अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर हमले शुरू किए, जिसके बाद अमरीकी एहलकार जब इनखला करना पड़ा, होटलों की तरफ भागे तो फिर हमने उनका पीछा किया। हम उनके पीछे होटलों में भी गए हैं। इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि ईरानी मिसाइल ने इसराइल के शहर बैत शम्स में कायम ज़ेर ज़मीन शेल्टर में जो है वहाँ पर उन्होंने मिसाइल ठोका है और उस मिसाइल की सूरत में वो जाके अंदर घुसा है, जिसकी वजह से खबरें ये आ रही हैं कि वहाँ पर हलाकतों की जो तादाद है वो ज़्यादा हो चुकी है। वो फुटेज अगर आप देखना चाहते हैं तो आप मेरे ट्विटर अकाउंट पे जा सकते हैं। हरमीत सिंह का ट्विटर अकाउंट जो है या मेरा अपना फेसबुक जो है ज़ाती तौर पर जो मैं इस्तेमाल करता हूँ उसमें भी ये फुटेज आपको नज़र आएंगी। इसी के साथ साथ आपको बताते चलें कि एक तरफ तो ये सिचुएशन आ रही है, दूसरे ने आपको ये बताते चले कि बरतानवी वज़ीर दिफा ने कहा है कि ईरान की जानब से 4 बैलिस्टिक मिसाइल कब्रस की तरफ दागे गए। कब्रस में यानी साइप्रस में बरतानिया के हज़ारों फ़ौजी तैनात हैं और वहाँ पर जो रॉयल एयरफोर्स का अड्डा है RAF अक्रोरतेरी में मौजूद है। हुक्काम के मुताबिक ये वाज़ेह नहीं हुआ कि मिसाइल जो है अब बरतानवी अड्डे को निशाना बनाने में कामयाब हुए हैं या नहीं हुए हैं, लेकिन ये फायर किए गए थे। इस हवाले से जो है बरतानवी वज़ीर दिफा जॉन हेली ने ये भी बताया कि बहरीन में तकरीबन 300 बरतानवी एहलकार ईरानी हमलों के करीब मौजूद थे, जिससे अंदाज़ा होता है कि मशरक़ वसत में बरतानी अफवाज की मामला जो है किस कदर कशीदा हो गए। तो भाई साहब किसी को नहीं छोड़ा जा रहा, मुसलसल हमले हो रहे हैं और इस वक्त ये सिचुएशन है। दूसरे ने आपको बताते चलें ईरान अमेरिका से पहले नहीं झुकेगा। सुप्रीम लीडर की शहादत का ऐसा बदला लिया जाएगा कि अमेरिका इसराइल याद रखेगा। पूरा ईरान आज सुप्रीम लीडर की शहादत पर ज़ख्मी है। इसराइल अमेरिका को कीमत चुकाना पड़ेगी। ईरानी ख़ातिमुल
انبیاء مرکزی فوجی ہیڈ کوارٹر کے سپاہ پاسدار ترجمان نے خطاب کیا ہے، وہ بھی ہم نے آپ کے سامنے رکھا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس وقت مختلف جو چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہے، یروشلم میں اسرائیلی قابض جو شیلٹر ہوم ہیں ان پر جو میزائل داغے گئے ہیں، تقریباً 10 کہا جا رہا ہے کہ 10 آبادکار جو ہیں ان کی ہلاکت ہوئی ہے۔ اسی طرح آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ سچویشن اتنی وسٹ ہے کہ حالات بالکل ڈیفرنٹ ہے، اور امریکہ کا ایک ڈرون جو ہے اس کو بھی مار گرایا گیا ہے، جس کے حوالے سے بھی میرے پاس خبر آ رہی ہے۔ میں اس خبر جو ہے اس کو کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے سامنے رکھوں۔ یہ جو خبر ہے اس رپورٹس کے مطابق ایک امریکی جو MQ-9 ریپر ڈرون تھا، یہ سب سے مہنگا ترین ڈرون ہے، ایرانی فضائی دفاعی نظام نے اس کو مار گرایا ہے اور اسے تباہ کیا ہے۔ ایک طرف تو یہ ساری چیزیں جو ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ بہت بڑی خبریں آ رہی ہیں، ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ ایک طرف تو یہ سچویشن ہے، دوسرا جانب آتے ہیں آپ کے آگے بڑھتے ہیں۔ کراچی میں سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی صاحب کی شہادت پر احتجاج بہت تیزی سے چل رہا ہے، اور شہر قائد میں صورتحال انتہائی کشیدہ ہو چکی ہے۔ مظاہرین پولیس کی بختربند گاڑیوں کو آگ لگا رہی ہے۔ امریکی قونصل خانے کے قریب احتجاج کرنے والے مشتعل مظاہرین اور پولیس کے درمیان تصادم میں شدید اضافہ ہو گیا، جس کے نتیجے میں علاقہ میدان جنگ بن چکا ہے۔ یعنی شاہدین اور سیکیورٹی ذرائع کے مطابق صورتحال کچھ یوں ہے کہ بختربند گاڑیاں نظر آتش مشتعل مظاہرین نے پولیس کی ایک بختربند گاڑی APC کو بھی آگ لگا دی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کیونکہ قونصل خانے سے جو فائرنگ ہوئی ہے اس میں کئی ہلاکتوں کی جو خبریں آ رہی ہیں۔ دوسرے جانب آپ کو بتاتے چلے کہ اس ساری سچویشن میں جو میرے پاس خبر آ رہی ہے کہ اس وقت تقریباً، کیونکہ اسلام آباد میں بھی فائرنگ ہوئی ہے اور اس کے نتیجے میں جو خبریں آ رہی ہیں وہ بڑی بھیانک ہے کہ اس میں بھی ہلاکتوں کی تعداد، مبینہ طور پر جو ہلاکتوں کی تعداد ہے وہ بڑھ سکتی ہے۔ اس سارے سچویشن میں کیونکہ میں مختلف غیر تصدیق شدہ خبر کہوں گا اس کے، کیونکہ اس وقت کہا جا رہا ہے کہ کراچی میں تقریباً یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے مبینہ طور پر کہ 16، گلگت 7، سکردو 6، اسلام آباد 6، کل ملا کر 35 جو ہے کہا جا رہا ہے کہ اس قسم کی مبینہ طور پر شہادتیں ہو چکی ہیں۔ یہ ابھی غیر مصدقہ خبریں ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ لوں، جس کے بھی تصدیق نہیں ہوئی ہے۔ اس طرف یہ سچویشن ہے۔ صدر کے حوالے سے بات کریں گے، یہ بہت افسوسناک خبر ہے جو اس وقت میں آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں۔ ایرانی میڈیا نے کنفرم کیا ہے پریزیڈنٹ محمود احمد نژاد جو ہے اس کل کے اٹیک میں ان کی بھی شہادت ہو چکی ہے، تو یہ یقیناً ایک بہت بڑا دھچکا ہے ایران کے لیے۔ ایران کا سابق صدر جو ہے اب وہ اس دنیا میں نہیں رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلے کہ ایران سے بڑی خبر آپ کے سامنے شامل کرتے، ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے اعلان کیا ہے کہ رہبر انقلاب آیت اللہ خامنہئی جو ہے امریکی صہیونی اتحاد کے حملے میں شہید ہو گئے ہیں۔ صدر نے ایرانی قوم سے اظہار تعزیت کرتے ہوئے بتایا کہ عبوری قیادت کے لیے 3 رکنی کونسل قائم کر دی گئی ہے۔ اس عارضی کونسل میں خود صدر پزشکیان، چیف جسٹس غلام حسین جو ہے محسنی اجائی اور آیت اللہ رضا عرافی شامل ہے، جو آئینی طریقہ کار کے تحت قیادت سنبھالیں گے۔ لیکن یہ عارضی طور پر ہے، یہ بہت بڑی امپورٹنٹ خبر ہے جو میں آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں۔ اس وقت اوورآل سچویشن جو ہے وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھی۔ مزید ایسے خبروں کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا YouTube چینل۔